तो वर्तमान समस्ते देखा क्षतिकारक कीटपतंग और अनाबना उद्भिद से विषयटी वर्तमान आम आलोचना करवा। अच्छा पिला माने कीट कहले तुम कौन बुझुच ना कीट कहले छोट छोट पोक यथा टिंक उंकुणी जंदा पिंपुड़ी बुढ़ियाणी इत्यादि को आम कीट बोली कहवा। तो पतंग कहले तुम के मानक बुझिब ना जो मानकर डेणा अच्छी से माने उड़ी पारती किंतु पक्षी नुहंती बुझी जो मानकर डेणा अच्छी और से माने उड़ी भी पारती किंतु से माने पक्षी नुहंती से मानक पतंग कह जाए। जेमिति कि मशा कंकी प्रजापति झिंटिका माछी असरपा यही सबू एगुड़िक सब कौन ना पतंग। ये जो सब प्राणी बा उद्भिद माने आमर सब कौन अपकार करती बा कौन सब क्षति करती आम आज से विषय आलोचना करवा। तुम्हें देखुथिबा पिंपुड़ी भली छोट छोट जीव मानकर तालिका कर। छोट छोट जीव सब कौन ना जंदा उंकुणी जोक टिंक उई ये सब कौन ना छोट छोट जीव। तो सेगुड़ी को ये सब शून्य स्थान मध्य लिखिब कौन ना जंदा उंकुणी जोक टिंक उई इत्यादि से माने आमर अपकार करती बा क्षति करती कि हाँ से माने आमर क्षति करिथांती। ये जो सब छोट छोट जीव रहिले जेमिति कि उंकुणी उई ओडस बा जहाँ को तुम माने छारपोक बोली कहूच जोक टिंक जंदा दशीपोक यही सब जीव आमर कौन सब क्षति करती से विषय में आम आज आलोचना करवा। ये जो चित्रटी को समस्ते भल भाव लक्ष्य करवा एमानक मध्यरु केउ गुड़िक उड़ी पारती और केउ गुड़िक उड़ी पारती नाही ताहा सब बाछि करी आमे सारणी रे लेखिबा। सारणी रे दुईटी कलम अच्छी गोटे कलम रे अच्छी उड़ी पारती आउ गोटे जगार उड़ी पारती नाही। जो माने उड़ी पारती तो माने उड़ी पारती जगार से मानकर ना लिखिब एवं उड़ी पारती नाही जगार जो माने उड़ी पारती नाही से मानकर ना मध्य उड़ी पारती नाही जगार लिखिब। एही चित्र रे सब केउ केउ कीटपतंग अछंती से माननको भल भाबरे देखिबा। चित्र रे सब कौन कौन सब कीटपतंग अछंती जंदा मशा जोक दशीपोक आ कौन उई असरपा माछी प्रजापति झिंटिका कंकी यही सब कीटपतंग यही चित्र रे अछंती। समस्ते देखिबा कौन ना मशा झिंटिका असरपा माछी प्रजापति कंकी एगुड़िक कौन ना सब उड़ी पारती नहीं केउ माने उई जोक छारपोक जंदा पिंपुड़ी इत्यादि एगुड़िक सब उड़ी पारती नाही। एमानक मध्यरु केतेक उड़ी पारती से माने पक्षी नुहंती किंतु तांकर डेणा अच्छी से मानक आमे कौन बोली कहिबा ना पतंग बोली कहिबा। मशा माछी असरपा कंकी झिंटिका प्रजापति इत्यादि यही सब श्रेणीर छोट छोट पोक माने यथा टिंक उंकुणी ओडस जंदा पिंपुड़ी बुढ़ियाणी इत्यादि को कौन बोली कह जाए ना कीट बोली कह जाए। आमे जिते कीटपतंग देखुछे से अधिकांश आमर उपकारी किंतु सेमानक मध्यरु केतेक आम पई क्षतिकारक मध्य। आमे जेते गुडी सब कीटपतंग देखुछे सेथि मध्यरु अधिकांश आमर बहुत काम रे आसी थांती बा दरकार रे आसी थाए किंतु सेमानक मध्यरु आउ केतेक भी अछंती जे माने कि आम पई बहुत क्षतिकारक बा आम मानक पई बा आम मानकर बहुत क्षति करि थांती। तापर कौन देछि ना तुम घरे थिबा कीट पतंग मानकर तालिका करी से माने कौन कौन क्षति करती सारणी रे लेख। प्रथमे आमे कीट पतंगर नाम लेखिबा। कीट पतंगर नाम कौन ना मशा उकुणी जोक माछी दशीपोक बा कृमि टिंक ये सब कौन ना कीट पतंगर नाम। एमान सब आमर कौन कौन क्षति करि थांती ना मशा कौन करे मशा आमर की क्षति करि थाए ना आम शरीर रु रक्त शोषी नहीं जाए। मशा कौन करे आम शरीर रे बसी आम शरीर रु रक्त शोषी नहीं जाए। उकुणी आमर कौन सब क्षति करे ना उकुणी आम मुंडरे रही आम मुंडरू रक्त शोषी नहीं जाए। उकुणी जोगु मध्य आम मुंडरे घा होई थाए। आ जोक आमर कौन क्षति करि थाए ना जोक आम देहरे लागी आम शरीर रु रक्त शोषी नहीं जाए। माछी आमर कौन क्षति करि थाए ना माछी कौन करे आम खाद्य पदार्थ रे बसी रोग जीवाणु सब खाद्य पदार्थ रे छाड़ी दिए फल आमे विभिन्न प्रकार रोगर सम्मुखीन होई थाउ। जेमिति कि आमर पेट रोग कौन ना हईजा यही सब रोग आमे पड़ी थाउ। दशीपोक बा कृमि एगुड़िक सब आमर कौन क्षति करती ना आम पेटरे रहिले आम देह खराब होई थाए। आउ टिंक
ଟିଙ୍କ କ'ଣ କ୍ଷତି କରିଥାଏ ନା ଟିଙ୍କ ଗାଈ କୁକୁର ଦେହରେ ଲାଗି ସେମାନଙ୍କ ଶରୀରରୁ ରକ୍ତ ଶୋଷି ନେଇଯାଏ। ମୁଁ ଯେଉଁ କୀଟପତଙ୍ଗର ନାମ କହିଲି ତାକୁ ସବୁ ସାରଣୀ କରିବ, କୀଟପତଙ୍ଗର ନାମ ଲେଖିବ ଏବଂ ସେମାନେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ କ୍ଷତି କରନ୍ତି ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଏଇଠି ଲେଖିବ। କେତେକ କୀଟପତଙ୍ଗ ଆମର କି କ୍ଷତି କରନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଗାଈ ଓ ବଳଦ ଏବଂ କୁକୁର ଦେହରେ ଟିଙ୍କମାନେ ଲାଗି ସେମାନଙ୍କ ଦେହରୁ ରକ୍ତ ଶୋଷି ନେଇଯାଆନ୍ତି। ବୁଝିହେଉଛି? ଟିଙ୍କ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ଗାଈ ବଳଦ ଓ କୁକୁରମାନଙ୍କ ଦେହରେ ଲାଗି ସେମାନଙ୍କ ଶରୀରରୁ ସବୁ ରକ୍ତ ଶୋଷି ନେଇଯାଆନ୍ତି। ଉଙ୍କୁଣି ଆଉ ଓଡ଼ଶ, ଯାହାକୁ ତୁମେ ଛାର ପୋକ ବୋଲି କହୁଛ, ସେମାନେ ସବୁ ଓଡ଼ଶ କେଉଁଠାରେ ଥାଆନ୍ତି? ଓଡ଼ଶ ଖଟରେ ବା ସବୁ ତକିଆ କନ୍ଦିରେ ସବୁ ରହିଥାନ୍ତି। ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି? ଉଙ୍କୁଣି ଓ ଓଡ଼ଶ ଆମମାନଙ୍କ ଦେହରୁ ରକ୍ତ ଶୋଷି ନିଅନ୍ତି। ଉଙ୍କୁଣି ଯୋଗୁଁ ଆମ ମୁଣ୍ଡରେ ମଧ୍ୟ ଘା ହୋଇଥାଏ। ବୁଝିହେଉଛି? ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡି ପୋକ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପୋକ ଧାନ ଗଛରେ ଲାଗି ଫସଲ ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଥାନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ମନେ ରଖିବା, ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡି ପୋକ କେଉଁ ପୋକ? ନା ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡି ପୋକ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପୋକ ସବୁ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ଧାନ ଗଛରେ ଲାଗି ଫସଲ ସବୁ ନଷ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଭଲ ଫସଲ ହୁଏ ନାହିଁ। ଦଶୀ ପୋକ ବା କୃମି ଆମ ପେଟରେ ରହିଲେ ଆମ ଦେହ ଖରାପ ହୋଇଥାଏ। ଆଉ କ'ଣ ନା ପଙ୍ଗପାଳ ଓ ଝିଣ୍ଟିକା ଫସଲ ସବୁ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ଖାଇଯାଆନ୍ତି ଓ ନଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ କରିଦେଇଥାନ୍ତି। ତାପରେ ଦେଇଛି, ତୁମେ କେଉଁ କେଉଁ ପରିବାରେ ପୋକ ଲାଗିବା ଦେଖିଛ ତାହାର ଗୋଟିଏ ତାଲିକା କର। ଯେପରି ବାଇଗଣରେ ପୋକ ଲାଗେ, ସେହିପରି ଆଉ କେଉଁ କେଉଁ ପରିବାରେ ସବୁ ପୋକ ଲାଗେ ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ ତାକୁ ସବୁ ଏହି ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ଲେଖ। ତ ସମସ୍ତେ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଭେଣ୍ଡିରେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ପୋକ ଲାଗିଥାଏ, କଲରାରେ ମଧ୍ୟ ପୋକ ଲାଗିଥାଏ। ସମସ୍ତେ ଦେଖିଛ ନା ନାହିଁ? ଫୁଲକୋବିରେ ମଧ୍ୟ ପୋକ ଥାଏ, ଝୁଡ଼ଙ୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ପୋକ ଥାଏ, ବିଲାତିରେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ପୋକ ଥାଏ। ତ ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଲେଖିବ। ତାପରେ କ'ଣ ଦେଇଛି ନା ପୃଥିବୀରେ ଯେତେ ଉଦ୍ଭିଦ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ସବୁ ଉଦ୍ଭିଦ ଆମର କିଛି କିଛି ଉପକାର କରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କେତେକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନରେ ବଢ଼ିଥିବା କେତେକ ଉଦ୍ଭିଦ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାମ ପାଇଁ ଆମର କ'ଣ କ୍ଷତିକାରକ ଅଟନ୍ତି ବା ଆମର କ୍ଷତି କରିଥାନ୍ତି। ଆସ ଦେଖିବା ସେହି ଉଦ୍ଭିଦ ଗୁଡ଼ିକ କିପରି ଆମର ସବୁ କ୍ଷତି କରିଥାନ୍ତି। କେତେକ ଅନାବନା ଉଦ୍ଭିଦ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ଆମର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷରେ ହେଉ ବା ପରୋକ୍ଷରେ ହେଉ ଆମର କ୍ଷତି ଘଟାଇଥାନ୍ତି ବା ଅପକାର କରିଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ଫସଲ କିଆରିରେ ଉଠି ଫସଲ ଅମଳରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ଦେଖିଥିବ ଫସଲ କିଆରିରେ ସବୁ ଅନାବନା ଉଦ୍ଭିଦ ସବୁ ଉଠିଥାନ୍ତି, ଯେମିତିକି କ'ଣ ନା ଘାସ, ବାଳୁଙ୍ଗା, ଶୁଆଁ ଭଳି ଅନାବନା ଉଦ୍ଭିଦମାନେ କ'ଣ ପୋକଜୋକର ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳ ପାଲଟିଥାଏ। ଏହିସବୁ ଅନାବନା ଉଦ୍ଭିଦ ସବୁ ରହିକରି ଯେଉଁଠାରେ କି ପୋକଜୋକ ସବୁ ରହିଥାନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଉପାଡ଼ିବା ପାଇଁ ବା ମାରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏହିସବୁ ଅନାବନା ଉଦ୍ଭିଦ ଫସଲ କିଆରିରେ ରହିଲେ ଆମେ ଯାହା ସବୁ ସାର ମସଲା ଦେବା ଫସଲ କିଆରିରେ, ସେ ଅନାବନା ଉଦ୍ଭିଦ ସବୁ କ'ଣ କରିବେ ନା ସେଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଶୋଷି ନେଇ ନିଜେ ଭଲ ଭାବରେ ବଢ଼ିଯିବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଫସଲ ଯାହା ଆମେ କରିଥିବା କିଆରିରେ ସେଗୁଡ଼ିକ ଭଲ ଭାବରେ ହେବ ନାହିଁ ବା ଭଲ ଫସଲ ହେବ ନାହିଁ। ବାଳୁଙ୍ଗା ଗଛ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଘାସ ଜାତୀୟ ଅନାବନା ଉଦ୍ଭିଦ କେତେକ ଶସ୍ୟ ଅମଳରେ ବ୍ୟାଘାତ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାନ୍ତି। ମୁଥା, ଗାଜର ଘାସ ପରି କେତେକ ଅନାବନା ଉଦ୍ଭିଦ ଆମର ସବୁବେଳେ ଅପକାର କରିଥାନ୍ତି। ନିର୍ମୂଳୀଲତା ନିଜେ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରେ ନାହିଁ। ବୁଝିହେଉଛି? ସମସ୍ତେ ମନେ ରଖିବା, ସବ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ କେଉଁ ଲତା ନିଜେ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରେ ନାହିଁ। ତ ତୁମମାନେ କ'ଣ ଲେଖିବ ନା ନିର୍ମୂଳୀଲତା ନିଜେ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରେ ନାହିଁ। ସେ କ'ଣ କରେ ନା ଯେଉଁ ଗଛ ଉପରେ ମାଡ଼େ, ସମସ୍ତେ ଦେଖିଥିବ ଗୋଟିଏ ଲଟା ବାଗିଆ ଉଦ୍ଭିଦ ଯିଏକି ଗଛ ଉପରେ ସବୁ ମାଡ଼ିଥାଏ। ସେ ଯେଉଁ ଗଛ ଉପରେ ମାଡ଼ିବ ସେହି ଗଛରୁ ତା'ର ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବ, ଫଳରେ ଗଛଟି ଭଲ ବଢ଼ିପାରେ ନାହିଁ। ସେ ଯେଉଁ ଗଛ ଉପରେ ମାଡ଼େ ସେ ନିଜେ ସେ ଗଛ ମଧ୍ୟରୁ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିନିଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସେ ଯେଉଁ ଗଛ ଉପରେ ମାଡ଼ିଥାଏ ସେ ଗଛଟି ଭଲ ଭାବରେ ବଢ଼ିପାରେ ନାହିଁ। ବିଛୁଆତି ପତ୍ର ଓ ବାଇଡଙ୍କ ଦେହରେ ଲାଗିଲେ ଦେହ କୁଣ୍ଡାଇ ହୋଇ ଫଳିଯାଏ। ସମସ୍ତେ ଦେଖିଥିବ ବିଛୁଆତି ପତ୍ର ଓ ବାଇଡଙ୍କ ଯଦି ଦେହରେ ଲାଗିଯାଏ ତାହେଲେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଦେହ ଜୋରେ କୁଣ୍ଡାଇ ହୋଇକି ଫଳିଯାଏ ସବୁ। ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ିଆ, ବୋରଝାଞ୍ଜି ପରି ଦଳ ଓ ଅନେକ ଶୈବାଳ ଜାତୀୟ ଉଦ୍ଭିଦ ଗଡ଼ିଆ, ପୋଖରୀ ଓ ନଦୀରେ ବ୍ୟାପି ଏହାକୁ ସବୁ ଦୂଷିତ କରନ୍ତି। ଦୂଷିତ ଜଳ ମଣିଷ ବା ଗୃହପାଳିତ ପଶୁଙ୍କ ଶରୀରରେ ଲାଗିଲେ ବା ଦୂଷିତ ଜଳ ଯଦି ମଣିଷ ବା ଗୃହପାଳିତ ପଶୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୋଗ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ। ଏଠାରେ ମଶା ଅନାୟାସରେ ବଢ଼ି ମଣିଷର ଅଜସ୍ର କ୍ଷତି କରିଥାନ୍ତି। ପିଲାମାନେ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଦୂଷିତ
ପରିବେଶରେ ମଶା ମଧ୍ୟ ରହିଥାନ୍ତି। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଏହିସବୁ ଦୂଷିତ ଜଳରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ମଶା ଅନାୟାସରେ ବଢ଼ି ମଣିଷର ଅଜସ୍ର କ୍ଷତି ଘଟାଇଥାନ୍ତି।